মানে জবাব মারি নই একে জবাব চলি নই একে জবাব চলি না আয়োগ রকম সিএম নিউজ 15 হেতলাম মানে আমনো দাতে কি ফিলে মারি নই সিএম নিউজ চলি নই পেনো সামরং নসং মানি রাজধানী বিজেপি নাও সামরং নসং মানি বিপ্লব দেব হুঁশিয়ার বিপ্লব দেব হুঁশিয়ার এডিসি সিএম নো নিউজ কোনো দাতে কি ফিলে মারি নই এডিসি সিএম নো নিউজ उसको नो दाती बागरा लगे बस के नो बागरा लॉन्ग लेग बागरा लॉन्ग लेग बागरा लॉन्ग लेग तिब्रा मठा लॉन्ग लेग तिब्रा मठा लॉन्ग लेग बीजेपी हुचियर kami habam kita biplab dev ninda janoko biplab dev hai biplab dev hai BJP sarkar hai সিএম নিউজ 15 হেতলাম মানে জবাব মারি নই একে জবাব চলি নই একে জবাব চলি না বিপ্লব দেব সি বিপ্লব দেব হাই বিপ্লব দেব সি বিপ্লব দেব হাই আয়োগ রকম সিএম নিউজ 15 সামনে জবাব মারি নই সিএম নিউজ 15 সামনে জবাব মারি নই একে জবাব চলি Deputy CM ni escort kirong mari noi coba coli noi Deputy CM ni rosai klamane jawab mari noi Deputy CM ni rosai klamane jawab mari noi Jadi siapa pangno alang pinang klamane biplab dev jawab mari noi siapa pangno alang pinang klamane biplab dev jawab mari noi দলে যোগী রে বিক্ষোভ মিছিল দলে যোগী রে সাগরে তিনি নিতে যে নং বিক্ষোভ মিছিল তামনি কারণে খাইয়া মানুষ নুখনা সোশ্যাল মিডিয়া রকম নিউজ দব যে এডিসি হাপা ডিপুটি সিএম নি उसको হঠাৎ কে তিনি রস হবই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার নি যে মো নমনাগিরি মো যে বরণ যে একটা সিক্রিনা নাই তেমনি কিন্তু মনে মানে গেলা সিনি যে এডিসি হাপানি সিএম ইএম ডিপুটি সিএম যতনি যে उसको তমানো রাজ্য সরকার তার রি মারে নাই যদি রি আঙ্গাকাই जों তিনি আমন বানে সেদিনর খাদনমে পান্ডা जों হিমবাইনাই হিমবাইনাই মরাজনগর জোন जों যদি রি আঙ্গাকাই আগামী দিন তবে সব কতরং লাইনাই বসকাং যে তাবুক যে डेपुटी सीएम नि बरं उनाव अनमेस देब ब्रह्मनि जे उस्कट न तामनि बागै आबाके रसाकना नंनि खावले बबा हेबान समो ना नाइदि राज्य सरकार एक्चुअली राज्य सरकार बीजेपी सरकार किरिजाक जे त्रिपुरा मथानि जे बुबागारनि जे दल आगामी 2023 तो आइनाय प्रा सराय सिराय जोंरो बुबागार दल एकक भाबे लराय खायै जों आगामी 23 जुदि नाय आमुनो किरिजाकैनो बरक जास एकटा तिनि आदिके एकटा हानान पिनांखायनि सिस्टेम थांदों कि आबु बाय सिं तंगलाक एबा आबु बाय सिनि बर' रंनो तिन त्रिपुरा सारकनो त्रिपुरा साद फन किनो बर थांना रोंमांगला जों आगन बांगनि जों सबा खेलाय दं जदिও उस्कट न ताइसा डेपुटी सीएम अनमेस देबर मान ताइसा उस्कट एडीसी हापांगो जे ताबुक चलि तंग माने बनो याफारि दियांका उस्कट नरनि बसखानि स्टेटमेंट बबो हाय कत सबा चलि ना नाइदे उस्कट तो बर मारि नाय किन्तु तिनि साया कोया गय हठात के तिनारके उस्कट ताम थाम कारण तामबा कोन निश्चय कारण ताना राज्य सरकारनि किन्तु आगामी दिन उस्कट दिबो आदि जादि रसाय मेया जात आबा बं थानिन तंनाय बं जे साखन मा तंनाय
আরে যদি রিয়াং হাকাই সেটা আন্দোলন কত খালি নাই তিনি নরনি মো কয়টা বিছিনো তৈ নরন তিনো খাত মানে লাহার হিমব তক হিমাই মজা সং তিনটা বেশি সিনে রাজনগর পশ্চিম রাজনগর পূর্ব রাজনগর তুই সিংজা সিমত হিমাই আম্বর হতে বহুত জোরে কিনে তিনি এই রাজনগর জন পাটুবিস হইতে তলাইছে বাজার জরা